যে তুমি हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। হিন্দিতে আপনি হিন্দিতে বলার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ বুঝবো। ও দালালে বাংলাদেশ থেকে ভিসা দিয়েছে তো এয়ারপোর্টে কাজ করেগা, টলিম্যান হয়েগা, কিন্তু ও সাপ্লাই পড়েগা, এখানে এসে দেখি সাপ্লাই পড়েগা তো টয়লেট क्लीन करेगा। साला क्लिक कर रहा है। दालाल माता चुदे के बोलेगा जे हमका के तो एयरपोर्ट देगा ते আবার এখানে সাপ্লাই পড়েगा কেনে बाथरूम क्लीन करेगा। क्या आपको कितना पैसा लगा आने के टाइम में? कितना पैसा लगा आपका? कितना पैसा लगेगा तो 1000 টাকা सैलरी देगा। सैलरी का नहीं, আপনি আইসেন যে কত টাকা লাগছে হ্যাঁ কইতে? कितना पैसा लगा? 4.5 लाख টাকা খরচ হয়েগা। इतना पैसा क्यों लगा? 4.5 লাখ টাকা খরচ হয়েগা। इतना पैसा क्यों लगा? কে লাগে এত টাকা লাগছে? এলা আমার তো কথা হইছে যে না আমি হিন্দিতে আমরা मेरे को बाला समझ नहीं आते। আমি হিন্দিতে কথা চেষ্টা করি। हमका तो मालिकाना वीसा बोलेगा।